नमस्कार ओडिशा आज 31 जुलाई 2025 गुरुवार आपण माने सुनुचंती एसपी ओडिया न्यूज वीडियोटी को शेष जाई देखंतु जहा फଳରେ कि मात्र किछि समय मध्यरे आज दिनर समस्त खबर जानि परिबे ओ चैनल ले नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु ओ आपण माने केउ जिल्ला रे देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु आसंतु सुनिबा आजिर मुख्य खबर गुडी को। आज प्रथम खबर राज्य में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय थिबारु विभिन्न जिले में वर्षा लगी रही। आज मध्य विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। केन्दुझर मयूरभंज एवं भद्रक जिले में वज्रपात सह प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिथिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। सेहिपरि प्रबल वर्षा नहीं बालेश्वर केन्द्रापड़ा जाजपुर सुंदरगढ़ अनुगुल ढेंकानाल और देवगढ़ जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। वज्रपात पई सतर्क रहिबाकू कटक जगतसिंहपुर झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम और गजपति आदि जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। अगस्त 1 सकाळ 8:30 पर्यंत उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे विभिन्न जिला रे वर्षा हेबा नै सतर्क करा जायछि। परवर्ती खबर आसिला स्वतंत्र आप असम सशक्त हेबो अंगनवाड़ी। अंगनवाड़ी को सशक्त करबाकू एक स्वतंत्र आप असम आसीछि अर्थात अंगनवाड़ी वेलफेयर एंड सर्विस ओवरनाइट मॉनिटरिंग एवरीवेयर आप माध्यम रे अंगनवाड़ी कर्मी समस्त कार्य करिवे। एई स्वतंत्र आप जरिए साधारण लोक एवं अभिभावक फीडबैक भी दे परिबे। आप रो विकास पई एनआईपीसीसीडी सह महिला और शिशु विकास विभाग चुक्ति होईछि। परवर्ती खबर पुणी खोलिबो सुभद्रा पोर्टाल जानतु किए केबेठारु करि परिबे आवेदन। पुणी खोलिबो सुभद्रा पोर्टाल 21 वर्ष होइथिबा युवती माने सुभद्रा योजना पई आवेदन करि परिबे बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछंती। से कहिसंती आसंता अगस्त 9 तारिख राखी पूर्णिमा रे सुभद्रा तृतीय किस्ती मिलिबो। एहा परे सुभद्रा पोर्टाल खोलिबो। 21 वर्ष होइथिबा युवती आवेदन करि परिबे। एथि सह पूर्वरु बाद पडिथिबा 2 लाख हिताधिकारी को जोड़िबा पई आउथरे सर्वे करा जिवो। गाड़ी किनिथिबा 5 एकर जमी थिबा ओ आईटी रिटर्न करिथिबारु एमानंकु बाद दिया जायछि। सेहिपरि 93,000 हिताधिकारी को 60 वर्ष होइथिबारु सामाजिक सुरक्षा विभाग को सेमानक तालिका पठाई दिया जायछि। भत्ता पई सेमानंकु आउ आवेदन करिबाकू पड़िबो नाही। एसबु प्रसंग को आधार को नै पुणी थरे सुभद्रा योजनार योग्य हिताधिकारी चयन करा जिवो बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। परवर्ती खबर ओ ट्रिपल बातिल कला आरआई एआरआई अमीनो आईसीडीएस परीक्षा 15 दिन भितर पुणी हेबो प्रिलिम परीक्षा। ओ ट्रिपल आरआई एआरआई अमीनो आईसीडीएस पदवी पई आयोजित कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन 2024 रो प्रिलिमिनारी परीक्षा बातिल करिछि। एनै ओडिसा एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ओडिशा हाईकोर्ट को अवगत करिसंती। बातिल परीक्षार स्थान रे 15 दिन भितर पुणी परीक्षा आयोजन करा जिवो बोली ओ ट्रिपल घोषणा करिछि। तेबे एही परीक्षा पई प्रार्थी को पुनश्च आवेदन करबाकू पड़िबो नाही एवं एहा पूर्वरु आवेदन करिथिबा समस्त प्रार्थी को एही परीक्षा रे अंशग्रहण करिवार सुजोग मिलिबो। परवर्ती खबर ओटीटी प्रश्नपत्र लीक मामला बंधा हेले 6 जन अभियुक्त। ओडिशा टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट प्रश्नपत्र लीक मामला रे ओडिशा पुलिस रो क्राइम ब्रांच 6 जन अभियुक्त को गिरफ्त करिछि। गिरफ अभियुक्त माने हेले जीतन महाराणा, विजय कुमार मिश्र, सनातन बिश्वई, रामजी प्रसाद गुप्ता, अजय कुमार साहू और जयंत कुमार राउत। ओटीटी प्रश्नपत्र लीक मामला रे 6 जन अभियुक्त गिरफ नहीं क्राइम ब्रांच डीजी सांबादिक सम्मेलन रे सूचना दैछंती। से कहिसंती डाटा एंट्री ऑपरेटर जरिया रे प्रश्नपत्र लीक होईछि। बोर्ड डाटा एंट्री ऑपरेटर जीतन महाराणा को एथिरे संपृक्ति रहिछि। तांको अकाउंट को 2,40,000 जिबार प्रमाण मिलिछि। एही प्रश्नपत्र लीक बालेश्वर रु कोरापुट पर्यंत व्यापिछि। परवर्ती खबर आशा ममता कर्मी को उपहार देले मुख्यमंत्री 3 गुणा बढ़िला दरमा। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यर स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करबा दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिसेंती। मुख्यमंत्री आशा एवं ममता कर्मी को प्रोत्साहन को यथेष्ट वृद्धि करबा को निष्पत्ति नेइछंती जहां ग्रामीण स्वास्थ्य सेवार आहुरी प्रोत्साहन देबो बोली आशा करा जाउछि। घोषणा अनुसार आशा कर्मी मानकु एबे मासिक 1,000 परिवर्ते 3,000 प्रोत्साहन प्रदान करा जिवो। एहा एक गुरुत्वपूर्ण वृद्धि जहाँ सेमानकर सेवा को स्वीकृति दिए एवं सेमानकु भल भाबरे काम करबा को प्रेरणा देबो। सेहिपरि प्रति प्रसव पई ममता कर्मी मानकु दिया जाउथिबा प्रोत्साहन 300 रु 600 को वृद्धि करा जायछि। एही वृद्धि ग्रामांचल रे सुरक्षित प्रसव एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य प्रति सेमानकर प्रयास को द्विगुणित करिवो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବୟାନରେ ପୀଡ଼ିତା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟିମ୍ ଫେରିବା ପରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ତିନି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା କଥା ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ପାଣି ଦିଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବେ ପୁରୀ ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପିନାଗୀ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହେବ। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇଛି। ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତିନି ଜିଲ୍ଲାର 8 ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଧବାର ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। 3ଟି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଆସି ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିବ। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ତୁରନ୍ତ ଆକଳନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଘର ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ଗୋ ସମ୍ପଦର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ରାସ୍ତା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପଶୁଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ପଥର ରଖି ଘେରିଲେ ଶତାଧିକ ଲୋକ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଞ୍ଚକେଦୁ ଗାଁ କୋଠାଘରଠାରେ ଗତକାଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ସବୁ ସମସ୍ୟା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କେତେକ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶିବିର ଶେଷ ହେବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ନିହଲ ପ୍ରସାଦ ଥାନା ବେଲମାଳିଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ପଥର ହଟାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 20ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 20ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତା ମାସ 2 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାର ସରକାରୀ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି 2 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ୟୁପିର ବାରାଣସୀର ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶେଷଥର ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 24, 2025ରେ ତାଙ୍କ ବିହାର ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଭାରତ ସରକାର ସାରା ଦେଶର ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କାର 3ଟି କିସ୍ତି ଆକାରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଳ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟମ ଆୟବର୍ଗ ପରିବାରକୁ ସୁଲଭ ଯାତ୍ରା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ, ସୁଲଭ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ରେଳଯାତ୍ରା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ନବସୃଜନ କରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ପ୍ରଚଳନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନନ୍ ଏସି ଟ୍ରେନ୍ ଯାହା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା, ଆରାମ ଏବଂ ସିଟ୍ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦାନ କରି ନିମ୍ନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛଟେଇ ଭୟ ଭିତରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ କରିବ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଯୁକ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏଆଇ ଯୁଗରେ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ରୁତ ଛଟେଇ ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ସ୍ନାତକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଆଇଟି ସେବା କମ୍ପାନୀ ଇନଫୋସିସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇନଫୋସିସ୍ ସିଓ ସଲିଲ ପାରେଖ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 20,000 କଲେଜ ସ୍ନାତକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର କମ୍ପାନୀର ଯୋଜନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
परवर्ती खबर गछ न लगाइबा जोगु 11 जन बीओ को दरमा बंद कले जिला शिक्षा अधिकारी। बलांगीर जिलार 11 गोष्ठी शिक्षा अधिकारी दरमा बंद करने को जिला शिक्षा अधिकारी निर्देश देइछन्ति। एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम चलिथिबा बेले जिले में थिबा विभिन्न सरकारी स्कूल रे पालन करुनथिबा देखा देइछि। स्कूल मानकरे गछ लगाइबा पई बारंबार निर्देश सत्वे गोष्ठी शिक्षा अधिकारी माने कार्यक्रम तदारख करुनथिबारु जिला शिक्षा विभाग पक्षरु शिक्षा अधिकारी दरमा बंद करने को जिला शिक्षा अधिकारी निर्देश देइछन्ति। परवर्ती खबर पाकिस्तान सहित मैच खेलिबो नाही भारत। गुरुवार हेबाकु थिबा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स रो सेमीफाइनल रो भारत चैंपियंस पाकिस्तान चैंपियन सहित खेलिबाकु मना करि देइछि। भारत चैंपियन मंगलवार वेस्टइंडीज को मात्र 13.2 ओवर रे हराई सेमीफाइनल को पहुंची जाइछि, किंतु पाकिस्तान विपक्ष रे मैच खेलिबाकु नै भारत प्रथमरु आपत्ति करथिला। एहा पूर्वरु भी ग्रुप स्टेज रो भारत और पाकिस्तान मैच बातिल कर दिया जाइथिला, कारण खेलाड़ी और टूर्नामेंट मुख्य स्पॉन्सर विरोध करथिले। सेहीपरि पूर्वतन भारतीय क्रिकेटर सुरेश रायना एवं शिखर धावन मध्य कहिसंति जे सेमाने पाकिस्तान विपक्ष रे खेलिबे नाही। परवर्ती खबर विधायकों घर चोरी घटना पुलिस खोली पारिबो तो डीवीआर रो रहस्य। झारसुगुड़ा विधायक टंकधर त्रिपाठी बासभवन मंगलवार दिन चोरी घटना समग्र सहर चर्चार विषय पलटिथिला। झारसुगुड़ा थाना पुलिस प्रथमे एही घटना को फांकुथिबा बेले शांति अपार्टमेंट रो गोपाल लाल लोधा एतला क्रमे पुलिस एक मामला रुजु करी घटनार तदंत करुछि। आजिर खबर शेष होईछि। आगामी नुआ खबर अपडेट जानबा पई चैनल टिको सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।